Okay, today is I have to explain the nimitta because yesterday already counting method finished, right? Your counting method, okay, maybe nimitta appear very easy, no? Jadi kemarin kita sudah membahas teknik berhitung ya. Di sini saya sudah menambahkan, kalau Anda melakukan teknik berhitung dengan benar, maka itu bisa membantu Nimita untuk segera muncul juga. So nimitta are no usually three kind parikama nimitta, oga nimitta, and padibaga nimitta, no? Three nimitta. Nah, Hmm. jadi nimita itu ada 3 jenis biasanya, yaitu parikama nimita, tanda persiapan ya, kemudian ugahan nimita, tanda pembelajaran, dan patibaga nimita atau tanda padanan ya. Here parikama nimitta, no? Preparatory sign, neutral flow or the bread or gray light, etc. at the touching point, no? Oga nimitta is a taking up sign or learning sign or like that. No, they translate like white image, no, like cotton or sick cotton that appear at the higher degree of concentration. So Padipaga nimitta is the highest counterpart sign, very clear and bright. But Padipaga nimitta type no color, no, have to careful, no, no color, no shape, no, only very crystal light only, no, light. Nah, jadi nimita itu pertanda konsentrasi ya. Untuk meditasi anapanasati, pertanda konsentrasinya ketika parikama nimita atau pertanda persiapan itu biasanya ditandai dengan ketika mampu memperhatikan nafas yang mengalir, nafas secara uh, alami gitu ya, atau kadangkala ada muncul cahaya berwarna keabu-abuan seperti itu ya, yang berada di titik sentuh nafas. Ya, untuk pertanda pembelajarannya itu biasanya seseorang melihat nimita seperti warna putih atau kapas atau apa awan gitu ya, asap gitu ya. Jadi ini adalah pertanda pembelajaran gitu. Kemudian dia berkembang menjadi pertanda padanan. Pertanda padanan ini si Nimita tadi dia berubah menjadi sangat sangat bening dan cemerlang gitu ya, dan apa terang gitu ya. Jadi di sini di pertanda padanan ini biasanya warna dari nimita tersebut sudah hilang gitu. Artinya dia menjadi bening seperti kristal ya, transparan gitu ya. Nah, jadi perlu di apa hati-hati gitu. Here nimitta meaning is no. Nimitta is a sign, no? And also nimitta is another meaning. No, the cause to arise concentration. This is all called nimitta. No. Jadi nimita itu ada 2 arti ya. Satu, nimita dalam arti sebagai tanda atau tanda konsentrasi. Yang kedua, nimita juga sebagai objek yang membantu munculnya konsentrasi gitu. So therefore, very beginner, they have no clay light also like that. At the time, this touching point also, Visuddhimagga say this also nimitta like that. Touching point. Nah, jadi di bagi meditator yang masih awal ya, kadangkala bahkan warna abu-abu juga tidak kelihatan gitu ya. Jadi di Wisuddhimagga disebutkan bahwa eh, apa nafas di titik sentuh itu juga adalah pertanda pertanda persiapan gitu. So Pratibhaga nimitta, the concentration are very high at that time. So Upachara Samadhi, Jhana, Apana Samadhi, take the Pratibhaga nimitta. No, therefore, here right then, Anapana Pratibhaga nimitta is also the object or the jhana absorption concentration. Ketika nimitanya sudah di tahapan patibaga atau pertanda padanan, pada saat ini konsentrasi sudah sangat kuat biasanya. Ya, jadi pertanda padanan ini bisa muncul ketika tahapan konsentrasinya mencapai level upacara atau pertanda konsentrasi akses ya, dan juga di level konsentrasi tercerap ya atau apa. Nah, jadi di sini disebutkan juga bahwa Patibaga Nimitta merupakan objek dari
jana anapanasati gitu. So Visuddhimagga also explain for some yogi there is a fast. No, Visuddhimagga explain many kind of the nimitta. No, for some yogi there is a fast light before the nimitta appears. No, for others nimitta appear directly. No, they are not the same thing. They are different, just as the sun is different from sunlight. No, and also Visuddhimagga explain many kind of nimitta. Not like that. No? Nah, jadi untuk beberapa meditator, kadangkala cahaya muncul sebelum nimitanya muncul, atau kadangkala nimitanya muncul bersamaan dengan cahaya gitu ya. Tapi di sini cahaya dan nimita itu tidak sama ya. Jadi sama seperti eh, cahaya matahari ya, sinar matahari itu tidak sama dengan mataharinya gitu. Dan juga di Wisuddhimagga ada disebutkan beberapa jenis nimitta dari meditator-meditator yang biasanya. So Visuddhimagga is played like that. I copy from Visuddhimagga. No, the nimitta varies according to the individual yogi. To some yogis, the nimitta appear as a sukha sensation, like pure and fine, like cotton wool or draw out cotton, moving air or drug. It's a very sukha sensation, no, comfortable sensation. Meaning, yogi very happy, no. Nah, jadi di Wisuddhimagga menjelaskan ya, bagi beberapa meditator kadangkala nimitta yang muncul itu disertai dengan perasaan yang bahagia ya, yang membahagiakan karena juga objeknya biasanya objek yang menyenangkan gitu ya. Seperti ada yang berupa kapas ya, kapas kapas yang sangat murni dan bagus gitu ya, atau juga kadangkala seperti uh, uh, kapas yang ditarik keluar gitu atau uh, angin yang bergerak gitu ya atau seperti Moving air, moving air. what is drops ya? What is the moving air lah? Say moving air lah. Oh, This, breeze oh ya seperti angin sepoi gitu lah ya. mm. Jadi kalau nimitanya seperti ini biasanya kan sangat sensasi yang sangat menyenangkan gitu. What your nimitta is what? Now you can check yourself. No. Some people appear like bright light like the morning star Venus, a bright ruby or gem, or bright pearl. No. Oh, but I have one pearl now. I possess one pearl. Ruby. Some people say ruby. Okay, you are ruby. How much? How much for? Okay. Ya, kadang beberapa orang nimitanya muncul, ada yang seperti sinar terang, seperti matahari matahari fajar ya, atau apa Venus gitu ya, planet Venus. Ada yang muncul seperti apa ruby atau permata gitu ya. Ada yang muncul seperti mutiara gitu. Kadangkala ada yogi yang bilang, oh di hidung saya ada mutiara gitu. Berapa harga mutiara Anda? So nimitta not only sukha sensation, but also dukkha sensation also possible. Like no close sensation is there, not comfortable sensation. Like stand on the cotton plant or sharpened piece of wood, not comfortable maybe. This nimitta also possible. Visuddhimagga say. Ya, tapi biasanya kemunculan nimitta ini tidak selalu disertai perasaan yang menyenangkan. Kadangkala ada orang yang nimitanya itu apa seperti sensasi yang kasar malah ya. Seperti ada yang muncul nimitanya seperti batang atau tangkai kapas gitu ya. Atau ada yang seperti serpihan kayu tajam gitu ya. Jadi tidak menyenangkan nimitanya. Yeah. To other, it is like long roll or string. No, the wish of the flowers. Flower.
flower, the rich or the flowers. The pot or the smoke. Like that. Smoke. Pot or the smoke. The sweat out, no, cobweb, no, or the mist, lotus flower, cherry hui, moon, sun. Okay, okay, do. Sharing, sharing first. Why sharing song? Just sharing. Okay, okay. Smooth, sun. Many meter I like the move. Some yogis say, right? Yes. Ya, jadi bagi orang lain mungkin ada yang nimitanya seperti tali yang panjang atau benang yang panjang gitu ya. Ada yang seperti apa? Wait, itu apa sih? Lingkaran, karangan bunga ya. Ada yang seperti asap gitu ya. Segumpalan asap gitu ya. Ada yang seperti uh, jaring laba-laba yang terbentang gitu ya. Ada yang seperti kabut, ada yang seperti bunga teratai, ada yang seperti apa lingkaran roda pedati gitu ya. Ada yang seperti bulan, ada yang seperti matahari gitu. Jadi mungkin ada yogi yang bilang, nimitta saya itu terlihat seperti bulan gitu. So nimitta come from the Oga nimitta and Oga nimitta start like that. No. So most nimitta is play have the shape, right? So most are Oga nimitta but at the time become the crystal bright light. At the time become Pratibhaga nimitta. All nimitta possible to become the Pratibhaga nimitta. No. So Visuddhimagga also say like that. In most cases, pure white nimitta like Kotovu is the Oga nimitta. No. And usually the opaque. When nimitta become bright like the morning star, bright, clear like crystal, bright like that. And it become the Pratibhaga nimitta. No. So have to understand like that on nimitta. No. Jadi dalam kebanyakan kasus ya kadang kalau muncul nimitta seperti kapas putih dan sebagainya ya, maka biasa nimitta ini termasuk dalam jenis ugahan nimitta ya atau tanda pembelajaran tadi. Jadi biasanya dia warnanya itu berwarna gitu ya dan juga tidak terang gitu ya. Ketika nimitanya ini menjadi terang seperti matahari senja gitu ya, menjadi cemerlang dan juga bening gitu ya, maka dia berubah menjadi patibhaga nimitta pada saat itu atau tanda padanan ya. So easily understand like that. No. Parikama nimitta, Oga nimitta time, your concentration are Parikama samadhi or Khanika samadhi only. When Parikama nimitta arrive at that time, your concentration are Upajjhara samadhi or Appana samadhi like that. No? Ya, jadi tadi semua nimitta tadi itu bisa, semua ugahan nimitta tadi bisa berubah menjadi patibhaga nimitta gitu ya. Di sini untuk mengetahui hubungan antara nimitta dengan jenis konsentrasinya. Jadi ketika nimitta yang muncul adalah jenis parikama dan ugaha, maka pada saat itu tahapan konsentrasi kita adalah konsentrasi
parikama persiapannya atau konsentrasi eh, sejenak-jenak gitu, sejenak-sejenak atau kanika ya, momentary. Eh, Ketika nimitanya berubah menjadi patibaga, maka tahapan konsentrasi kita bisa jadi ke tahapan yang upacara atau menjelang dan juga tahapan yang tercerap atau apana gitu. So to appear Pratibhaga Nimitta, our Buddha, no, instructed four step, no, Digan wa asansanto, digan asasamiti pajanati, digan asansanto, digan asasamiti pajanati. This is the first step. When breathing is long, he know I am breathing in long. Why? Breathing out long, he know I am breathing out long. No, samiti pajanati rasang wapasa santo rasang pasamiti pajanati. When breathing is short, he know I am breathing in short. When breathing out short, he know I am breathing out short. No? So Buddha just said, no, long and short. So this meaning is do not control the blood. This meaning, no, naturally you pay attention breathing and breathing out, whether long or short. This meaning, no. Do not measure my breathing out how long, 1 meter or half meter. No need to measure like that. No, whether long or short. No, you must know breathing in, breathing out. This meaning. No. Dan jadi di sini ada 4 tahapan dalam anapanasati ya. Pertama itu empat kalimat dalam ya 4 stanza dalam anapanasati. Jadi di sini dalam anapanapabang mahasatipatthana. Di sini yang pertama digangwa asasanto, digangwa samiti pajanati. Artinya ketika bernafas masuk panjang ya dia tahu saya bernafas masuk panjang gitu ya. Ketika bernafas keluar panjang dia tahu saya bernafas keluar panjang gitu ya, nafas keluar panjang. Nah, ketika yang rasang wasasanto itu ketika nafas masuk pendek dia tahu saya bernafas masuk pendek ya. Ketika nafas keluar pendek dia tahu saya bernafas keluar pendek. Di sini Buddha mengatakan nafas panjang dan nafas pendek ya. Di sini karena maksudnya adalah baik itu nafas panjang ataupun nafas pendek, kita harus tahu dia masuk atau keluar gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengukur nafas kita itu apakah 1 meter, 10 meter gitu, nggak usah dihitung seberapa panjangnya. Okay, number 3 step. Everybody read Pali. Sabba kaya pati Samvedi samvedi asasi samiti sikhati Sabakaya mani samvedi samvedi Pasasi samiti sikhati. Experiencing the whole blood body I will bleed in like this he trace. Experiencing the whole blood body I will bleed out like this he trace. So the whole blood body meaning is without wandering mind, no, have to try. Therefore, he used a tray, no. So number 1, number 2, he never use a tray. Number 3 step, Buddha use a tray, sikati, no, sikati. Number 1 and 2 only pajanati only, no. There's a difference, no. Have to try, no, to know the whole blood without wandering mind, no. So this all one place only. Breathing in also start, at the end also here. Continuously you must know breathing in, breathing out also say like that. Without wandering mind. This is called number 3 step, Sabakaya Padisamvedi. No? Ya, jadi di sini mengalami keseluruhan nafas masuk, saya akan mengalami keseluruhan nafas, saya akan bernafas masuk gitu ya. Seperti inilah dia berlatih. Mengalami keseluruhan nafas, saya akan bernafas keluar ya. Seperti inilah dia berlatih. Jadi di sini dikatakan keseluruhan nafas itu maksudnya adalah
ketika mulai dari nafasnya masuk sampai selesai gitu kan, sepanjang itu dia dia mengetahui nafas tanpa ada pikiran yang mengembara gitu ya. Jadi di sini dia mengetahui nafas itu tanpa disela oleh pikiran mengembara. Inilah yang disebut sebagai keseluruhan nafas gitu. Dan juga di sini Buddha mulai menggunakan katanya sikhati ya. Yang kalimat sebelumnya itu Buddha menggunakan kata pajanati yang artinya mengetahui. Sedangkan di sini di di syair ketiga Buddha menggunakan kata sikhati yang artinya saya akan berlatih ya demikian. Nah, di sini artinya kita perlu untuk berusaha, kita perlu untuk mencoba supaya bisa apa, bermeditasi dengan keseluruhan nafas gitu. So now of course that we recite together. Rasa Asamayam kaya asangkaya asa sesami di sekadi asamayam sangkaya asa sesami di sekadi. The blood body I will breathe in like this heat rate. Coming the blood body I will breathe out like this heat rate. This called Satta blood we call Pasabayan Kaya Sekana is there. Satta blood, no? So it can try with our own mind, the whole blood, no breathe automatically septa, no? This breathing. Jadi artinya tadi menenangkan keseluruhan tubuh nafas, saya akan bernafas masuk ya. Seperti ini ia berlatih. Menenangkan keseluruhan nafas, saya akan bernafas keluar ya. Seperti ini dia berlatih. Jadi di sini Pasampayana Kaya Sangkarang ini maksudnya adalah tubuh nafas yang halus gitu ya. Jadi di sini ketika nafasnya berubah menjadi nafas halus. I'm not certain how to do. At the time, Sudhimaga advice. Aboga, Samanahara, Mamasikara, and Pechavakana. You have to pay attention like that. Aboga. Concern. You pay initial attention to the blood. You apprehend the blood. You ever the mind toward the blood. To the effect, I was trying to make the blood tranquil. This is called aboga. Samanahara is a no. I was trying to make the blood tranquil. No. So reaction samanahara. You continue to do so. That is, you pay to stay attention to the blood that way. Do it again and again. Keep the blood in the mind. To the effort. I was trying to make the blood tranquil. Another is a manasikara, attention. Literally deciding to make the blood tranquil. Attention is the metaphor that made the mind ever toward the object. Attention made the mind conscious of the blood and know the blood. Another is a Pechavakana, reviewing. You review Vimasa. No? No. Sorry. You review Vimasa, the blood, make it clear to the mind, to the effect. I was trying to make the blood tranquil. No? So this Aboga, Samanahara, Mamasikara, Pechavakana. No, Visuddhimagga also is played like that. No, Visuddhimagga also is played. Some people living are not subtle. At that I had to make no one or the four ways. No. Difficult to find the word. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan nafasnya tidak kunjung halus gitu ya, tidak menjadi nafas halus, ya maka Wisuddhimagga ya, dan Patisambhidamagga di situ memberikan saran gitu ya, memberikan caranya supaya bisa membuat nafasnya menjadi nafas halus gitu. Jadi ada 4 cara di sini. Yang pertama yaitu aboga. Aboga ini adalah dengan memperhatikan di permulaan kepada dengan memperhatikan nafas di awal-awalnya ya. Kemudian Anda memperhatikan nafas dan mengarahkan batin kepada nafas dengan berniat ya. Saya akan mencoba membuat nafas menjadi halus gitu ya. Atau dengan cara kedua, Anda melakukannya secara berulang-ulang ya. Anda memperhatikan
uh, secara berulang gitu ya kepada nafas, dan Anda kemudian dalam batin meniatkan gitu ya, saya akan mencoba membuat nafas menjadi halus. Ya, cara yang ketiga adalah dengan memberikan perhatian, artinya uh, me- mem- memutuskan untuk membuat nafas menjadi halus ya. Di sini perhatian merupakan faktor batin yang mengarahkan pikiran kepada objeknya ya. Perhatian membuat pikiran menjadi sadar terhadap nafas dan mengetahui nafasnya. Nah, cara yang keempat adalah dengan merenungkan gitu ya. Dengan merenungkan nafas ya, Anda membuatnya menjadi jelas dalam batin dan meniatkan saya akan mencoba membuat nafas menjadi halus. So any state or the anapana, no, with long, short, the whole breath, set the breath, any state, nimitta may appear, depend on their parami. No, some yogi, they start their meditation, nimitta also appear like that. So at the time, they are long or short only, no, whether long or short, he trying. At the time also, some yogi, nimitta appear, no. So any condition, any state, nimitta may appear like that, no. So if you understand the four step, at that time you can try the same time this four step. Whether long or short, you try the whole set tablet. At that time, all four steps are included. No, whether long or short, you are breathing and breathing. Whether long or short, you pay attention the whole set tablet. No, the whole set tablet. No, whether long or short. No, at that time, all four steps are the same time together. No. Ya, jadi tergantung dari para meditator. Kadang dalam keempat tahapan ini, di tahap manapun nimitta bisa muncul gitu. Jadi kadangkala ada yang paraminya bagus, mungkin bahkan di tahapan nafas panjang maupun pendek itu sudah muncul nimitta gitu. Kadangkala ada yang munculnya ketika memperhatikan keseluruhan nafas, kadangkala dengan memperhatikan nafas halus ya. Nah, jadi di sini empat tahapan ini sebenarnya bisa dilatih bersamaan. Ya, jadi ketika kita memperhatikan nafas, mau itu nafasnya panjang ataupun pendek ya, kita coba memperhatikan keseluruhan nafas tersebut ya. Kemudian ketika nafasnya ini menjadi halus, ya kita juga tetap memperhatikan keseluruhan nafas tersebut, maka kita sudah mempraktekkan keempat-empatnya bersamaan gitu. So this four step until the four jhana, Buddha explained. No. So after getting the four jhana, have to go there vipassana, no? And then the Anapana Sutta have to study Anapana Sutta, no? At that time, another not the threat, no? So the fourth step, no, whether long or short, you try the whole set of breath, no? Until the four jhana. This is called Kaya Nupasana, no? According to Sri Mahasishara Sutta, this is Kaya Nupasana, no? After that, I have to go to the second tetrad, no? No, piti parisamvedi, sukha parisamvedi, citta sekhala parisamvedi, pasabaya, citta sekhala, no? These are Vedana Nupassana like that, no? So I will explain that tomorrow, this also, no? So today enough, no? Jadi setelah empat tahapan tadi ya, itu akan perlu dilatih sampai mencapai jana keempat dari Anapanasati ya. Keempat ini itu merupakan kelompok pertama dari empat apa empat pondasi atau Mahasatipatthana gitu ya. Jadi itu di bagian kaya nupasana gitu. Setelah selesai dengan anapanasati sampai jana keempat, maka kita perlu masuk ke tahapan vipassana. Di tahapan vipassana itu yang mulai dari nomor 5 sampai 16 itu merupakan tiga kelompok yang isinya 4-4-4 gitu. Jadi setelah sampai jana keempat, maka selanjutnya perlu melatih seperti
Wedananupasana, Citanupasana, dan Dhammanupasana seperti itu. Untuk latihan ini bisa ditemukan di Anapanasutta ya. Anapanasati Sutta, sorry. Anapanasati Sutta, Buddha explained the four tetrad, no? So four tetrad is that, no, have to make the adjust with the four satipatthana. Because satipatthana is the only way. Therefore, every method are under the satipatthana, no? We must understand every practice are under the satipatthana, no? Ya, di Anapanasati Sutta ya kita bisa menemukan empat uh, empat kelompok yang berisi empat tersebut. Nah, kemudian empat-empat ini perlu dipadankan dengan penjelasan dari Satipatthana, yaitu Kayanupasana dan seterusnya gitu ya. Karena Satipatthana atau pondasi bagi perhatian ini merupakan jalan satu-satunya gitu ya untuk mencapai nibbana gitu. Okay, for satipatthana, everybody recite. Nah, jadi coba sebutkan empat satipatthana ya. Kaya nupasi, Vedana nupasi, Cita nupasi, Dhamma nupasi, Sadhu, Idame punya asawakaya wahotu, Idame punya nirvana sapacayo hotu, Mama punya bagan sabha satana bhajimi, Desa me sama punya bagan lebandu. Sadhu.